वेलकम बैक। प्यार रमज़ान में एक बार फिर खुश आमदीद। हमारी ज़िंदगियों में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे ये ट्रांसमिशन है, इसमें बहुत सारे ऐसे सेगमेंट्स हैं जो हम आपकी खुशी के लिए रखते हैं, बहुत सारे ऐसे सेगमेंट्स हैं जो मेरी खुशी के लिए इस ट्रांसमिशन में हैं, और फिर बहुत सारे सेगमेंट्स ऐसे होते हैं जिसके बगैर मुझे लगता है कि ट्रांसमिशन का होना बेमकसद है। यानी कोई ऐसा सेगमेंट या कोई ऐसी शख्सियात से गुफ्तगू या कोई भी ऐसी वजह, कोई भी रीज़न उस ट्रांसमिशन की जिसमें कहीं ना कहीं किसी की बेहतरी हो रही हो। इस वक्त हर चैनल पर आप देखते हैं कहीं ना कहीं ड्रामाज में, शोज़ में, गेम शोज़ में एक हुल्लड़बाजी, एक हंगामा है, सब कुछ हो रहा है फॉर पीपल्स एंटरटेनमेंट। लेकिन इस वक्त मुल्क के जो हालात हैं, हमें ज़रूरत है कि हम रोज़ाना कुछ ना कुछ ऐसा करें जिससे हमारे मुआशरे की बेहतरी हो, और वो किसी भी अंदाज में हो सकती है। रोज़ाना हम किसी ना किसी ऐसे मौजू पर बात कर रहे होते हैं जिसमें किसी न किसी की बेहतरी की बात हो रही होती है, और आज भी ये जो सेगमेंट है वेरी क्लोज टू माई हार्ट। जो दोनों लोग हैं इनके साथ मैंने, जब मैं जियो में ट्रांसमिशन करती थी तब मैंने इनके साथ एक सेगमेंट किया और बहुत ही अच्छा उसका फीडबैक भी आया, एंड आई एम होपफुल कि जिस मकसद से हमने वो सेगमेंट किया था उसमें कामयाबी भी हुई होगी। आज वो शख्सियत जो इस सेगमेंट में मेरे साथ मौजूद हैं उनके बारे में आपको कुछ बताऊं। ऐसी शख्सियत जो करोड़ों पाकिस्तानियों के दिलों की धड़कन है। मैदान में जब ये उतरते थे क्रिकेट के तो अपनी पूरी टीम को साथ लिए तो पूरे पाकिस्तान की नज़रें इन पर जमी होती थी। इनका एक ऑरा, इनकी पर्सनैलिटी वो सो डिफरेंट देन एवरीवन एल्स। ही वॉज ऑलवेज देयर टू शो कि इनका तवक्कल बहुत ज़्यादा है। हमेशा इन्होंने सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा किया। ये दिखता था कि इनके अंदर बिलीफ बहुत ज़्यादा है, और जब बिलीफ सिस्टम हो और आपको किसी एक शख्स के अंदर वो नज़र आ रहा हो, उसकी झलक दिख रही हो, तो पूरी कौम आपके साथ मिल जाती है, एक जान हो जाती है। सारी कौम हमेशा जब भी ये स्टेडियम में आते थे इनकी दुआओं, इनकी कामयाबी के लिए दुआएं करती थी, इनकी टीम की कामयाबी के लिए दुआ करती थी। और क्रिकेट टीम के जितने फॉर्मेट्स हैं इनकी टीम की कप्तानी ये कर चुके हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोच और चीफ सेलेक्टर रह चुके हैं। टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज़ 50 बनाने का और 56 बॉल्स पर 100 का भी इन्होंने एक रिकॉर्ड जो है वो बनाए, एजाज़ भी इनके नाम पर है। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस इनको मिल चुकी है 2014 में, और मैं इनके बारे में जितना कहूँ ये कम होगा क्योंकि पाकिस्तान के स्टार हैं। हमारे साथ मिसबाह उल हक मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मिसबाह भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। और जहां आज आपसे क्रिकेट की ऑफ कोर्स बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन असल में मिसबाह भाई और मिसबाह भाई के साथ फरहान अहमद भाई ये मौजूद हैं एक बहुत बड़े कॉज के लिए। इसलिए मुझे आज आपकी तवज्जो किसी भी और शो से ज़्यादा चाहिए। आज इम्पोर्टेंस आपने इस सेगमेंट को सबसे ज़्यादा देनी है, क्योंकि मिसबाह भाई और फरहान भाई आज जिस फाउंडेशन को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो है पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन। 2013 में फरहान भाई CEO हैं, इसका आगाज़ किया। इसका बैकग्राउंड, जिस तरह जो वजह बनी इस फाउंडेशन के आगाज़, इसको शुरू करने की, वो भी बहुत अहम है, हम सब के दिलों से बहुत करीब है। तो इनसे गुफ्तगू करते हैं, और आज मिसबाह भाई से बहुत सारी दीगर मौज़ूआत पर भी गुफ्तगू करेंगे। तो अगर आपके कोई सवाल है, इफ़ यू वांट टू टॉक टू मिसबाह भाई, आप कॉल भी कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आई रियली वांट जो मैसेज है सेगमेंट का वो आप सब तक पहुँच जाए। तो गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फरहान भाई। वालेकुम अस्सलाम। आई एम होपफुल कि आप ठीक होंगे, बिल्कुल आप दोनों की तबीयत ठीक होगी, और हम अनफॉर्चुनेटली बाय द एंड ऑफ दिस मंथ मिल रहे हैं, तो हमें ज़रा शुरू में मिलना चाहिए था, बट आई एम ग्रेटफुल कि आप लोग मेरे शो में आए। तो सबसे पहले फरहान भाई, अगर मिसबाह भाई से मैं बात करूं आपकी इजाज़त से। मिसबाह भाई, आप हमेशा लाइक यू आर अ बिग स्टार, यू आर अ ह्यूज स्टार, और जो स्टार्स होते हैं वो हमेशा हर जगह पर, हर शोज़ में आपको नज़र आ रहे होते हैं। आप वैसे ही क्रिकेट रिलेटेड शोज़ में जाते हैं, बहुत सारे शोज़ में वैसे ही आप नहीं जाते, आप चूज़ी हैं इस मामले में। लेकिन आज जिस मकसद के लिए आए हैं, व्हाई इज़ इट क्लोज टू योर हार्ट एंड व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट? जी, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने पहले भी हमें टाइम दिया लोगों तक ये मैसेज पहुंचाने के लिए। आई थिंक बड़ा ही इम्पोर्टेंट एक मैसेज है पाकिस्तान चिल्ड्रंस हार्ट फाउंडेशन, जो कि पाकिस्तान में जितने भी बच्चे दिल के मर्ज़ के साथ पैदा होते हैं उनके लिए काम कर रही है। और क्रेडिट फरहान भाई को भी जाता है, ज़ाहिर है उन्होंने स्टार्ट किया एक पर्सनल ट्रेजेडी की वजह से, वो ये ख़ुद भी बताएंगे। एंड आफ्टर दैट आई थिंक के कुछ 3,500 बच्चों की सर्जरी करवाना एक बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान में। 2017 में यकीन करें, फॉर द फर्स्ट टाइम 17 साल इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के बाद, इंटरनेशनल ट्रैवल के बाद, इतने एक्सपोजर के बाद फर्स्ट टाइम मुझे पता चला कि CHD क्या बला है, ये कौन सी बीमारी है, ये
بچوں میں جو ہارٹ کا ایشو ہوتا ہے یا جو ہول ہوتا ہے ان کے ہارٹ میں پیدائشی طور پہ یا اور کمپلیکیشنز ہوتی ہیں، یہ بھی ایک بیماری ہے اور پاکستان میں بڑا لمیٹڈ اس کے جو ریسورسز ہیں اس کے علاج کے لیے. بالکل ٹھیک ہے. کیسے ہوا جی؟ وین آئی واز اباؤٹ ٹو ریٹائر، میرے ایک بڑے ہی قریبی دوست ہیں، ان کی بیٹی کی پیدائش ہوئی تو اس کے دل میں سوراخ تھا. اچھا. اینڈ دیٹ واز دا فرسٹ ٹائم جب وہ ڈائگنوز ہوا، اور وہ 2 مہینے لگے ڈائگنوز ہونے میں، اور اس کے بعد اس کی جس طرح ٹریٹمنٹ ہوئی دیٹ واز پینفل. لائنوں میں لگیں، کہاں سے ہوگی، کیسے ٹریٹمنٹ ہوگا. اور تو صرف اللہ نے فائنینشیل دھچکا نہیں لگتا، دماغی دھچکا بھی جی لگتا ہے. بالکل، اگر آپ پریشان ہو افورڈ جاتا ہے کر انسان. بھی سکتے ہیں تو پھر بھی آپ کو ایک پرابلم ہے ٹراما کہ تو آپ ہے نے آپ کے کیسے لیے. اس کو لے کے چلنا ہے. اینڈ آبویسلی اسی پروسیس میں میری ملاقات فرحان بھائی سے، انہوں نے ہیلپ کی، اس کا آپریشن ہوا اور شی از الحمد للہ فائن ناؤ. اللہ بٹ اچھا، وہ جو اللہ کا شکر. پروسیس تھا، وہ جو میں نے دیکھا سارا کچھ، کہ وہ اتنا قریبی دوست تھا کہ اس کے ساتھ ساتھ میں نے ساری چیزیں دیکھی کہ پاکستان میں فیسلٹیز کی کمی ہے. دنیا پوری میں ایک بچہ 100 بچوں پیدا ہوتے ہیں تو ان میں ایک بچے کو یہ مسئلہ ہوتا ہے، اور اسی ریشو سے اگر چلیں تو پاکستان میں 60,000 بچے اینولی پیدا ہوتے ہیں. 1/3 کو پہلے ہی سال میں امیجیٹ سرجری کی اللہ ضرورت ہوتی ہے اکبر. اگر ہم نے ان کی جان بچانی ہے، جو کہ اگر ہم کر لیتے ہیں تو دے آر گڈ ٹو گو فار دا ریسٹ آف دیئر لائف، اچھا نارمل زندگی بالکل صحیح، گزارتے ہیں. بالکل نارمل زندگی گزاریں. اور وہ اس لحاظ سے 20,000 بچے بنتے ہیں پر اچھا. ایئر جن کی ہمیں سرجری کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہم پورے پاکستان میں 4,000 سے زیادہ سرجری نہیں کر نہیں کر سکتے. تو سکتے. 16,000 جو بچے ہیں وہ آپ سمجھیں کہ ان کی جانیں ضائع کر اللہ بیٹھتے ہیں ہم اکبر. ہر سال کو. تو ہر سال دیکھیں کہ کتنے بچوں کی اور کتنی فیملیز اس سے جو ہے وہ افیکٹ ہوتی ہیں. تو وہ ساری چیزیں جب مجھے پتہ چلیں اور پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ وی آر ٹرائنگ ٹو جسٹ بلڈ اے سینٹر آف ایکسیلنس، کہ ایسے اس کے بغیر یہ مسئلہ حل نہیں ہونا. نہیں ہو سکتا. ہم نے 3,500 بچوں کی سرجریز کروا لی ہیں، لیکن اس کا فائدہ کوئی نہیں کہ 16,000 بچے تو آپ کے پھر بھی ہر سال جا رہے ہیں. تو ہمیں ایک سینٹر آف ایکسیلنس بنانا ہے جہاں پہ ہم ہیومن کیپٹل ڈیولپ کر سکیں، ہم سرجنز کو ٹرین کر سکیں، کارڈیالوجسٹ اور بنے، پیرامیڈک سٹاف اور بنے، ریسرچ کی طرف جائیں ہم. یہ جب تک نہیں ہوگا تو اگلے ایون 15-20 سال میں بھی ہم اس چیز پہ قابو اٹس اے نہیں پا لانگ سکیں گے لانگ وے پاکستان ٹو میں. گو والی بات سو ہے. دیٹس وائی آئی تھنک ایک طرف تو آپریشنس سپورٹ کر رہی ہے پاکستان چلڈرنز ہارٹ فاؤنڈیشن، بچوں کی سرجریاں کروا رہی ہے ڈفرینٹ جگہوں پہ، فائنینشیلی ان کو سپورٹ کر رہی ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جو ہاسپٹل کا پروجیکٹ ہے، جو اچھا. سینٹر آف ایکسیلنس کا، جس کا گرے اسٹرکچر اب کمپلیٹ ہو گیا، وی آر انٹو زبردست. فنیشنگ اسٹیج. تو اس کے لیے ہم اور یہ کس لوگوں شہر سے میں ہے؟ اپیل کر رہے ہیں، لاہور میں. لاہور میں ہے. اٹس ان ٹھیک ہے. یونیورسٹی آف لاہور. انہوں نے صحیح لینڈ ہے. ڈونیٹ کی ہے. 1 زبردست. سال پہلے ہم نے کام شروع کیا تھا، گرے اسٹرکچر ونڈرفل. کمپلیٹ ہے. ناؤ زبردست. وی آر انٹو فنیشنگ اسٹیج. 60 کروڑ تقریباً اس پہ لگ چکا ہے. اینڈ وی نیڈ اندر 2 ارب 40 کروڑ ٹو فنش دس ٹھیک ہے. 75 بیڈڈ زبردست. ہاسپٹل ان دیکھیں سال. یہ اماؤنٹ تو جو آپ نے مجھے بتا دیا، آئی تھنک یہ کسی ایک بندے نے دینی ہو تو بہت بڑی ہے، لیکن پوری قوم مل کر دے دے گی تو کچھ بھی نہیں ہے. کچھ بھی ایسا نہیں ہی ہے. ہے نا. میں کہتا ہوں کہ 2-2 ہزار روپیہ بھی اگر کچھ بھی یا دے دیں. 1-1 ہزار روپیہ بھی 1 سال تک پر منتھ دیں ہم، 1 لاکھ یا 1.5 لاکھ لو تو یہ ہاسپٹل تیار ہو جائے بالکل گی. ایسا ہی ہے. فرحان بھائی میں جی جانتی ہوں، آف کورس آئی نو دا اسٹوری، لیکن میرے ایکسپریس کی جو ویورز ہیں وہ نہیں جانتے، تو آئی وانٹ یو ٹو ٹیل دیم کہ آپ کے دل میں یہ خیال کیسے آیا، یہ جو جد و جہد ہے، یہ جو اسٹرگل ہے، یہ شروع کہاں سے ہوئی، اینڈ ہاؤ ڈیڈ اٹ اسٹارٹ؟ جی بسم اللہ الرحمن بسم الرحیم. اللہ بہت الرحمن بہت شکریہ آپ کا، آپ نے موقع دیا اینڈ یو آر آلویز بین سو سپورٹیو. جزاک اللہ خیر. 2010 میں نا میری چھوٹی بیٹی عائشہ یہ مرض لے کر پیدا ہوئی تھی. پریگننسی نارمل تھی، ڈیلیوری نارمل تھی. عائشہ جب 3 ماہ کی ہوئی تو سڈنلی عائشہ کا سانس رک گیا. تو ہم اچھا. جی بہت مشکل، میں ٹرانزٹ میں تھا دبئی میں، مجھے وائف کا فون آیا، وہیں سے سیدھا میں ہاسپٹل پہنچا. تو تقریباً 2 ہفتے کی اسٹرگل تھی. اس 2 ہفتے میں ڈائگنوز ہوا کہ عائشہ کا دل پورا بنا ہوا نہیں ہے اللہ کی طرف سے. اچھا. تو عائشہ کی فرسٹ سرجری ہمیں کروانا پڑی جب عائشہ 3 مہینے کی تھی. تو اس کا یہاں پر سکار بھی تھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے. پھر عائشہ کا ماشاءاللہ ٹھیک ہو گئی. وہ 2 ہفتے ہمیں ہاسپٹل میں عائشہ کے ساتھ رہنا پڑا. تو اس میں نا کافی چیزیں سمجھ آئیں کہ پیسے والے بھی خوار ہو رہے ہیں، بغیر پیسے والے بھی خوار ہو رہے ہیں. پھر ہم نے عائشہ کی زندگی میں ہی پاکستان چلڈرن ہارٹ فاؤنڈیشن کا آغاز کیا. عائشہ کی سیکنڈ سرجری پلان تھی. وہ جب عائشہ کی عمر 2 سال 10 ماہ اور 3 دن تھی، اور میرے سے باتیں کرتے ہوئے وہ ہاسپٹل گئی تھی. لیکن ہمیں کہیں بالکل بھی نہ 1% بھی نہیں تھا کہ وہ واپس نہیں آئے گی، لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا. اور اس عمر میں تو بچے اتنی پیاری باتیں کرتے ہیں، کمیونیکیشن سٹارٹ کی ہوتی ہے. جی اور آپ کے ساتھ گئی تو پھر
क्या हुआ? बस फिर वो वापस नहीं आई, बस वो अल्लाह को मंजूर ये था कि मैंने उसको अपने पास बुला लेना है। तो वो जो टाइम था ना, बस वो आयशा की ज़िंदगी का हमारा तकरीबन हॉस्पिटल्स में ही गुजरता था, और हर महीने उसका चेकअप होना है, हर महीने हमने जाना है। तो बहरहाल फिर कोई आयशा के इंतकाल के बाद साल डेढ़ तो बहुत मुश्किल था। फिर अल्लाह ने हिम्मत दी कि भाई अगर आयशा चली गई है तो चलें, हम किसी और बच्चे के जाने की मतलब कोशिश करें कि हम किसी क्या और कर बच्चे सकते नहीं, हैं। उस आयशा ने बहुत सारे बच्चों की जानें बचानी थी, तो वो जी। आयशा आई ही इसलिए थी। जी। और आपने उसको नाम इतना खैर वाला, इतना बरकत वाला और इतना प्यारा नाम दे दिया। तो जब आयशा नाम हो किसी बच्ची का, तो उसने तो खैर और बरकत लेकर आनी है सब के लिए। तो माशाल्लाह वो बच्ची खुद चली गई, ज़ाहिर है माँ बाप के दिल का टुकड़ा थी वो, लेकिन बहुत सारे दिल के टुकड़ों को जोड़ने के लिए आई थी, ऐसा ही था। जी, ऐसे ही है। तो अब मुझे बताइए कि अब लोगों ने क्या करना है, ये जी। बताइए। देखिए, मैं पहले ना एक दफ़ा विज़न चाहूँगा कि हमारा सब तक जी, पहुँच जाए। बिल्कुल। देखिए, इदारे जो है ना वो विज़न से ही ड्राइव होते हैं। बिल्कुल ऐसे तो ही। हमारी ये ख्वाहिश है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान में कोई भी बच्चा अनट्रीटेड ना रहे जो दिल के आर्ज़े के साथ पैदा होता है। देखिए, कोई बच्चा बुखार होता है ना तो उसको डॉक्टर के पास जाता है, उसको बुखार की दवाई मिल जाती है। किसी के पेट में दर्द है वो जाता है। तो हमारे यहाँ पर मसला है कि डायग्नोस होने के बाद भी हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं है। तो ये हमारा विज़न है। हम चाहते क्या हैं, हम चाहते हैं कि इंशाल्लाह ये जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जिसका मिसबा भाई ने अभी जिक्र किया, बनाना क्यों ज़रूरी है पहले हम उसको समझ जी, लें। बिल्कुल। देखिए, कैपेसिटी तो इस वक्त है हमारी 60,000 में से 20,000 चाहिए, तो देयर इज़ अ ह्यूज डेफिसिट। हाँ। ये वो है जो हर साल ऐड हो रहा है, लेकिन जो बैकलॉग है वो भी अनबिलीवेबल है। यानी अच्छा। हर साल कोई कई ऐसे बच्चे हैं जो इस वक्त वेट कर रहे हैं, लेकिन वो हम उस वक्त तक हम मेरा ख्याल कोई मीनिंगफुल काम नहीं कर पाएंगे जब तक हम एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंशाल्लाह बना नहीं पाते। उसमें हमारा 3 चीज़ों पर फोकस है। एक तो पहला है कि ट्रीटमेंट दी जाए, और वो वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट जो दुनिया में कहीं भी किसी भी अच्छे सेंटर में क्वालिटी इम्प्रूवमेंट की मिलती है। बिल्कुल सही। देखिए, बहुत सारे लोग पैसा देना चाहते हैं बट उनको फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं है। हाँ, जैसे हमारा बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम नहीं हाँ। थी। तो दूसरा हमारा फोकस है कैपेसिटी बिल्डिंग पर, यानी कि वो जो डॉक्टर्स इस वक्त 12 हैं, हम कैसे उनको इंशाल्लाह अगले 2 सालों में डबल कर जी, लें, बिल्कुल। ताकि पूरे पाकिस्तान में ये लोग तैयार होकर मुख्तलिफ सेंटर्स में इसको इंशाल्लाह सपोर्ट कर सकें। इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह। तीसरा हमारा काम है रिसर्च का, जिस पर अभी बिल्कुल बात नहीं हो रही। हाँ। देखिए, जैसे मिसबा भाई ने बताया 100 में से एक बच्चा ये मर्ज़ लेकर पैदा होता है। पाकिस्तान में शायद बल्कि यकीनन ये शरह ज़्यादा है। बिल्कुल ज़्यादा भी लेकिन होगी और बीमारियां भी होंगी। जी, उसको एक कम तो दिल में सुराख वाला जी। एक मर्ज है, लेकिन दिल की और बच्चों की बहुत सारी बीमारियां हैं जो जिसके बारे में अभी रिसर्च नहीं हुई है, कोई बात नहीं कर जी, रहा। तो इंशाल्लाह रिसर्च पर काम होगा। फिर देखिए, हमारा फोकस है कि एक जगह सेंटर बन जाए, फिर पूरे पाकिस्तान में कराची में, सिंध में, लाहौर में, पंजाब में, मतलब पूरे अक्रॉस पाकिस्तान हम मुख्तलिफ सेंटर्स को इनेबल करें। हाँ। कि भाई अगर देखिए, जिस तरह एक कैंसर का हॉस्पिटल है, उसके बनने से हमारा कैंसर ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन उसके बनने के बाद से कैंसर की ट्रीटमेंट पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल हो गई है, अवेयरनेस हो गई है, लोगों को मालूम पड़ गया कि भाई कैंसर ट्रीटेबल है। बिल्कुल ऐसे तो इस पर हमें इंशाल्लाह फोकस है कि ये इंशाल्लाह इदारा इंशाल्लाह। बन जाए। तो अब देखें जी, सूरत हाल ये है कि हम यहाँ पर मौजूद हैं और आप मिसबा भाई को भी जानते हैं। ये मैं तो इस चीज़ के लिए और इनकी जो सोच है, इनकी जो कोशिश है, इनकी जो जद्दोजहद है, वो नई नहीं है। ये कई साल से काम कर रहे हैं और मैं आपके सामने अगर आज बैठी हूँ तो मैं इन दोनों को अपना बहुत मोहतरम और बहुत अजीज़ और इन्हें अपना भाई मानती हूँ। तो मेरी आप सबसे ये दरख्वास्त है, जैसे मिसबा भाई ने कहा कि आपने कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं निकालनी, आपने अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, अपने नवासे नवासियों के फ्यूचर के लिए, अपने पोते पोतियों के फ्यूचर के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि जो दादा दादी नाना नानी है वो इन बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा इमोशनल होते हैं। किसी के भी घर में कोई भी वक्त आ सकता है, किसी घर में कोई भी सिचुएशन आ सकती है। फरहान भाई को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि उनके घर में आने वाली बच्ची उनसे ये इतना बड़ा काम करवाएगी। और बहुत सारे लोग होते हैं जिनसे कुछ छिन जाता है तो वो टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं और कुछ और नहीं कर पाते। कुछ लोग होते हैं जो टूटते भी हैं, बिखरते भी हैं, लेकिन कुछ अच्छा करने चाहते हैं, कुछ अच्छा करने का इरादा बनाते हैं। अब ये इरादा भी हो गया और इस पर काम भी हो रहा है। आपने सिर्फ करना ये है कि डिटेल्स अकाउंट की मैं अपनी टीम से कहूँगी सामने लेकर आएँ। आपसे जितना हो सके, न सिर्फ पाकिस्तान में रहने वाले लोग बल्कि जो मेरे प्यारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, क्योंकि वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ मैं ख़ुद जानती हूँ, मेरे अकाउंट्स पर दे आस्क मी कि आप बताएं हम किसे सपोर्ट करें, आप बताएं हम कहाँ पैसे भिजवाएं। तो मैं यहाँ पर बता रही हूँ, अगर आप मुझे अपनी बहन मानते हैं, बेटी मानते हैं, सहेली मानते हैं, कि ये अकाउंट है, डिटेल्स आपके इस वक्त स्क्रीन पर सामने आ रही हैं।
آپ نے وہ تمام بچے جو دل کے امراض میں مبتلا ہیں ان کے علاج کے لیے ایک بہت بڑا ہاسپٹل، ایک بہت بڑا میں تو کہوں گی ایک فاؤنڈیشن بننے جا رہی ہے. وہ صرف ایک ہاسپٹل نہیں ہے، وہاں پر ڈاکٹرز کی ٹریننگ ہوگی، دل کے امراض جو بچے دل کے امراض میں مبتلا ہیں ان امراض کے بارے میں ریسرچ ہوگی. اور یہ بہت بڑا کام ہے، یہ صدقہ جاریہ ہے، یہ خیر کا کام ہے. اور خیر کے کام میں آج 27 رمضان کو وہ ایک دن پہلے ہی رات گزری ہے جس میں ہم نے اللہ کے آگے گڑ گڑا کے دعائیں مانگی، اپنی خطاؤں کی معافی مانگی، اور ہم نے یقیناً یہ بھی دعا مانگی ہوگی کہ اللہ جو میرے حق میں بہتر ہے مجھ سے وہ کروا. تو آپ یقین جانیے کہ میں نے اپنی زندگی میں ہمیشہ آپ کو بتاتی ہوں کہ ایک چیز سیکھی ہے کہ جب آپ اپنے لیے کچھ کرتے ہیں تو آپ کو اتنا سکون، خوشی اور تسلی نہیں ملتی کہ جب آپ کسی اور کے لیے کچھ کرتے ہیں. تو آج آپ نے کسی اور کے لیے کچھ کرنا ہے لیکن اس کا اجر آپ کو ملے گا. تو آپ نے آج یہ کام کرنا ہے کہ ان کا جو ہاسپٹل بننے جا رہا ہے، جو بچوں کے دل کے امراض کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، آپ نے اس میں جتنا ہو سکے، جو ہو سکے اماؤنٹ بھجوانا ہے. اگر آپ کی استطاعت 1000 کی ہے تو آپ 1000 روپے ابھی بھجوائیں. اگر آپ کی استطاعت 10,000 کی ہے تو 10,000 بھجوائیں. اگر آپ کی استطاعت 1,00,000 کی ہے تو وہ بھجوائیں. اگر اس سے بھی زیادہ ہے تو وہ رقم بھجوائیں. اور آپ یقین جانیے کہ آپ کو اس کا اجر ملے گا، فوراً ملے گا، اس جہان میں بھی اور اس جہان میں بھی. یہ تو وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا، خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس بات کا یقین دلایا ہے کہ جو ہم کسی اور کے لیے کر رہے ہیں وہ قرض ہم اللہ تعالیٰ کو دے رہے ہیں. اور آپ یقین جانیے کہ جب یہ قرض والا معاملہ بن جاتا ہے تو پھر آپ دیکھیے کہ آپ کو کتنا بڑا ریٹرن ملتا ہے. تو آج اس خیر کے کام کو شروع کیجیے. اور چونکہ ہم یہاں بچوں کی بات کر رہے ہیں، میں آپ دونوں کو ہمارے سیٹ پر جو موجود بچے ہیں ان کے پاس لے کر جاؤں گی. فرحان بھائی آ جائیں، مصباح بھائی آ جائیں، کیونکہ بہت مزے کی یہاں پر بات ہونے والی ہے. بلکہ ایک اور بہت بہترین مجھے تحفہ ملا ہے اور وہ ہے مصباح بھائی نے خود سائن کر کے مجھے ایک بال دی ہے. تو یہ میں اپنی ثوابدیدی اختیار کے طور پہ ایک کام کرنے جا رہی ہوں. اگر آپ یہ بال ایز اے گفٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ ایز اے گفٹ ملے گی. یہ رابعہ انم کے لیے ہے لیکن رابعہ انم یہ آپ کو دینا چاہتی ہے. آپ نے اس کے لیے رابعہ انم کو کچھ نہیں دینا. آپ نے کرنا یہ ہے کہ جو بھی سب سے بڑی اماؤنٹ آج مجھے کال پہ بتائے گا یا مجھے میسج کر کے بتائے گا کہ اس نے سب سے بڑی اماؤنٹ یہاں بھجوائی ہے، ان کو اب وہ کیا کر رہے ہیں، وہ اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں. انہوں نے اماؤنٹ وہاں بھجوانی ہے اور ان کو تحفہ مل جائے گا مصباح بھائی کی یہ سائنڈ بال. تو بھائی میں نے یہاں پہ ایک بزنس ڈیل کر لی ہے آپ سے. اگر آپ نے اس کا فائدہ اٹھانا ہے تو مجھے جلدی سے کال پہ بتائیں کہ آپ کتنا اماؤنٹ بھیج رہے ہیں.